Hello, everyone. Hermanos, ¿cómo están? Continuing from last time, we are talking about the book of Continuamos como Matthew. la vez pasada con el Evangelio de Mateo. Matthew chapter 8, verse 18. Mateo capítulo 8, versículo 18. Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other Y side. viendo a Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. And a certain scribe came and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. Vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Not long ago I moved into an apartment. Hace poco me mudé a un apartamento. In that apartment, it had 2 bathrooms, En el apartamento hay 2 baños and it had showers in both of them. y se puede duchar en ambos There was lados. a kitchen. Y también hay cocina. It also had 4 rooms. Y además hay 4 As habitaciones. soon as I entered that apartment, a thought came to my En mind. cuanto entré en esa casa pensé algo. I thought how wonderful it would have been if back in the days of Jesus, I had had an apartment like this in Jerusalem. Si en los días de Jesús hubiera tenido un apartamento así en Jerusalén, qué bueno habría sido. And then if I gave that apartment to Jesus, Entonces, si yo le ofrecía ese apartamento a Jesús, then every day after Jesus would sleep there, and at night at showered, and in the morning when he would go out to preach the word, cada día cuando Jesús durmiera en la noche, se duchara y saliera en la mañana a I predicar, could have cleaned Jesus' room and make his bed where he had slept, and I thought that would have been so wonderful. yo limpiaría su habitación y arreglaría su cama y sería muy bueno. Jesus could use one small room by himself, Dejaría una habitación pequeña solo para Jesús, and in the remaining 3 rooms, the 12 disciples would divide up 4 to a room, and they would sleep there. y en las otras 3 habitaciones los 12 discípulos podrían dormir 3 o 4 en cada una. Sería muy bueno. After I moved into that apartment, I often thought about that. Mientras vivía en ese apartamento tenía muchas veces ese pensamiento. When Jesus was in this world, he did not even have one house or one room. Cuando Jesús estaba en este mundo no tenía ni una casa ni una habitación. When I had lived in Kimchon, I also had a hard time because I had no housing, and I prayed to the Cuando Lord. vivía en Kimchon tampoco tenía casa y pasaba dificultades, así que oré delante When I del think back Señor. on that time, I am so thankful to the Lord. Al recordar ese tiempo, cuán agradecido estoy con el I Señor. saw a sign saying that they were looking for tenants. En la puerta de una casa había un letrero que decía que se I went alquilaba. and saw the house, and it was really nice. Cuando lo vi, la casa me pareció muy While I was buena. praying, one day a thought came into my heart. What about that house? Un día, mientras oraba, vino en mi corazón algo que decía, ¿qué tal esa casa? I went to go see it, and the sign was still up saying that it is available. Fui a ver y aún no se había alquilado, estaba el aviso de alquiler ahí. I met the owner of the house. Me encontré con el dueño de la casa. Before I met the owner, a thought arose in my heart that God was going to give that house to me. Antes de verlo en mi corazón sentí que Dios me daría esa casa. I went to that house and I spoke with the owner. Fui a la casa y hablé con el dueño. I'm a servant of God. Soy siervo de Dios. I came to this city to preach the gospel of He God. venido a esa ciudad a predicar el evangelio de But a Dios. citizen of this city has caused me loss. Pero un ciudadano de esa ciudad me causó un daño. I had given a deposit and rented a house, Pagué un depósito y alquilé una casa, but the owner had the house taken over by the bank and he ran away without returning my deposit to me. pero el dueño la entregó al banco y huyó sin devolverme el depósito. I prayed to God the Father about this matter, Oré a Dios Padre por este asunto and I felt in my heart that God was going to give this house to me. y sentí que Dios me daría esta casa. I would like you to give this house to me. Me gustaría que me diera esta casa. Nowadays, I don't think I could ever say that. Ahora no creo que podría decir algo así. The reason I was able to say that is because of this. La razón por la que pude decir eso en ese momento es The more que I prayed, the more assurance in my heart I had God was going to give it to me. cuanto más oraba, más tenía la certeza de que Dios me daría esa casa. After I said that to the owner, Después de decir he eso, closed his eyes and thought for a while. el dueño cerró los ojos y pensó por un buen rato. Finally, the owner opened his mouth and spoke. Ese día finalmente abrió la boca y dijo, I'm an elder in a church in town. soy anciano de una iglesia en la ciudad. God gave me this good building here by the main roadways.
Dios me dio un buen edificio junto a la carretera And if principal. the servant of God says that he will use it, how could I refuse Y it? si el siervo de Dios dice que lo usará, ¿por qué no podría He said, dárselo? please use it, and gave it to me. Úselo, dijo, y me dio la casa. Even now, that memory is still very vivid. Aún ahora recuerdo ese momento muy The day claramente. we were moving into that house, Así que llegó el día en que nos mudamos a esa casa. I told the brothers who were with me to go ahead and do the move. Les dije a los hermanos que hicieran la mudanza. And I took the Bible, and on that moving day, I went out to preach the gospel. Yo tomé la Biblia y fui a predicar mientras ellos se And in mudaban. the afternoon, as I was coming out from a house after preaching, Era por la tarde y al salir de ese lugar después de predicar, it began to drizzle outside. estaba I don't lloviznando. have an umbrella. What do I do? Ah, no tenía paraguas, ¿qué puedo hacer? But I just came out of that house. Simplemente salí de ese lugar. I wanted to be rained on. Ese día quería mojarme con la lluvia. I wrapped the Bible inside of my clothes, Envolví la Biblia dentro de mi ropa and then all afternoon I walked home in the rain. y caminé a casa bajo la lluvia toda la As I tarde. did that, I prayed to the Lord. Entonces oré delante del Señor. Lord, when you were in this world, you did not have a house, not even a room. Señor, cuando estabas en este mundo no tenías ni una casa ni una You would habitación. preach all day and then sleep on the Mount of Olives. Predicabas todo el día y por la noche ibas al monte de los olivos a dormir. You lived without having proper meals or washing No properly. comías bien ni podías asearte bien. But Lord, on rainy days like today, how did you shelter from the rain? Señor, en un día lluvioso como hoy, ¿dónde te refugiabas? Lord, with your 12 disciples, when it would suddenly rain, how did you shelter from the rain? Señor, junto con los 12 discípulos, ¿te refugiabas bajo algún techo cuando había On the lluvia? cold winters, Lord, how did you escape the cold? Señor, en el frío invierno, ¿cómo evitabas ese frío? Lord, when you were in the world, that was how you Señor, lived. habiendo vivido usted así en este mundo, But what is a person such as I that you have given me a house? ¿quién soy yo para que me des una casa? That day, as I was soaked in the rain, I walked home alone, weeping and giving thanks to the Por Lord. eso ese día bajo la lluvia llorando solo agradecí al Señor y regresé a The casa. Lord did not have a house nor a room. El Señor vivió en este mundo sin tener una casa ni una But habitación. most of us have homes, whether they're nice or not. Pero nosotros, sea bueno o malo, la mayoría tenemos There are casa. people who bought their houses and live there, Algunos compran casa con dinero y viven en and ella. some people pay rent each month to live there. Otros pagan renta cada mes. But most of us have places to Pero la live. mayoría tenemos un lugar donde We vivir can rest. y podemos descansar. But when the Lord was in the world, he did not have a single house or a room. Pero cuando el Señor estaba en ese mundo no tenía ni una casa ni una And habitación. during the Last Supper, Por eso, cuando celebró la última cena, the Lord wanted to sit together with his disciples and eat. quiso sentarse con los discípulos y compartir la The comida. Lord had no house. El Señor no tenía casa. He borrowed someone's house and held the Last Supper there. Así que tomó prestado una casa y allí celebró la última At cena. times, some people invited the Lord and served them a meal. A veces algunas personas invitaban al Señor y le But ofrecían when you read the comida. Bible, there are not many stories of being Jesus invited to meals or having a place to sleep. Si leemos la Biblia, casi no hay relatos de que Jesús haya sido invitado a comer o pasar la noche en For algún many lado. days, whether on the shores of Galilee Durante muchos días en la orilla de Galilea or at the Mount of Olives, o en el monte de los olivos, the Lord just kept living like that in the world. el Señor vivió así continuamente en este And one mundo. time I wondered, would it be possible for me to live like the Lord did? Pensé una vez, ¿será posible vivir así como el The Señor? Lord came into this world and lived such a difficult life. El Señor vino a este mundo y vivió de manera tan Would it be difícil. possible for me also to live like that without a house like the Lord did? ¿Podría yo vivir así sin casa como I Él? tried thinking about it as if I had no house. Pensé suponiendo que yo no tuviera casa. Sure, for a week or 10 days, I could go on a moneyless witnessing trip. Claro, podría ser un viaje misionero sin dinero por una semana o 10 But could I días. truly live for a year or 5 years without a house? Pero podría vivir así sin casa por un mes, un año o 5 años. Truly, when I look at the Lord who lived without a house, I feel so very sorry and ashamed. Al ver al Señor que vivió sin casa, realmente me siento muy How avergonzado. many people's sicknesses did the Lord heal? ¿Cuántas enfermedades sanó el Señor? How many sufferings did the Lord help? ¿Cuántas personas necesitadas ayudó el Señor? Out of gratitude, they could have said, "Thank you for healing my son's sickness. Thank you for healing my daughter's Ellos sickness." agradecían diciendo, gracias por sanar a mi hijo, gracias por sanar a mi hija. Because of that, Lord, they truly could have thanked the Lord and have given him money or support. Por eso podían agradecer al Señor y también darle dinero.
But that was not how the Lord lived. Pero el Señor no vivió de esa manera. Now, as a person who believes in Jesus, Yo, como alguien que cree en Jesús, I truly had the heart. Should I really live living like that for a year, without a house, without a room? pensé si podría vivir como el Señor, sin casa ni habitación por un año. I'm not saying that I actually did that, No estoy diciendo que lo haya but I hecho, thought about it, and I thought about it. solo lo pensé. If I actually did it, I don't know what would happen, No sé qué pasaría si lo hiciera, but I don't think I could do that now. pero siento que ahora no podría hacerlo. Truly, I think it would be very hard for me to live without a house like Jesus did. Realmente parece difícil vivir sin casa como Jesús, Especially the winters in Korea are so cold. especialmente porque en Corea el invierno es muy Would it frío. really be possible for me to live through the cold without a ¿Sería house? posible vivir sin casa en ese invierno tan frío? Sometimes, even if you wear thick clothes, if you stay outside for a long time, you become very A veces, cold. aunque uno se ponga ropa gruesa, si está mucho frío, tiembla del frío. When my son was in the army, he told me he had received severe winter training while undergoing special Cuando mi hijo forces. estaba en el ejército, recibió entrenamiento especial de fuerzas especiales y pasó por entrenamiento en frío extremo. He said he climbed up a mountain full of snow that was minus 28 degrees. Decía que subieron a la cima de una montaña con menos 28 grados y mucha nieve. He said they dug a hole there Y que allí cavaron un hoyo. and placed tree branches over the top and covered it over, Encima pusieron ramas de árboles y lo cubrieron. and gathered dry leaves and fallen leaves and spread them on the ground. Y en el suelo pusieron hojas secas y hojarascas. And those young soldiers stayed there for several days. Y esos jóvenes soldados vivieron allí por varios días. If I were to live without a house, even if I could sleep at night, Si yo viviera sin casa, aunque podría dormir de it would be so noche, uncomfortable. cuán incómodo It sería, would be so difficult. cuán difícil sería. But that was how the Lord lived. Pero el Señor vivió así, But the Lord gives us a house, gives us a room, gives us clothes, and gives us shoes. y a nosotros nos da casa, habitación, ropa y calzado. Compared to Jesus, we are living 100 times, 1,000 times better. Y comparados con Jesús vivimos 100 o 1000 veces mejor. Yet often we complain and murmur, and when I see that, I feel so ashamed before the Lord. Aún así, muchas veces nos quejamos y murmuramos y me siento muy avergonzado delante del Señor. The apartment that I live in has 4 rooms, and I always think about Yo this. tengo un apartamento con 4 habitaciones y siempre pienso eso. Lord, if I had lived in Jerusalem with an apartment Señor, like si hubiera this, tenido un apartamento así en Jerusalén, if I lived during the days of si hubiera Jesus, vivido en los tiempos de Jesús, I would have wanted to give this house to Jesus and see the Lord rest there comfortably. realmente le habría dado esta casa a Jesús y habría querido verlo descansar cómodamente. I often have such a heart. A veces tengo ese Even if I corazón. can't give him a house, I should make the heart of Jesus be No comfortable. es que no quiera dar la casa, sino que debería darle descanso en el corazón de But I Jesús. see my heart easily falls into the flesh, into my own comforts, into the things that I like, and I fail to bring joy to the heart of the Lord. Pero muchas veces mi corazón cae en la carne, en la comodidad y en lo que me gusta y no agrada al Señor. How many sick people did Jesus heal? ¿Cuántos enfermos sanó Jesús? How many pitiful people did he help? ¿Cuántas personas necesitadas ayudó? Because he healed the sick and raised the dead, Pero como él sanaba enfermos y resucitaba muertos, and a man like Jairus, his daughter had died, and Jesus raised her. personas como Jairo, cuya hija murió, Jesús la He was a ruler of resucitó. the synagogue, so he must have had position and money. Él era principal de la sinagoga, tenía posesión y dinero. However, even without receiving help from somebody like Jairus, El Señor, aún sin recibir ayuda de personas como Jairo, if the Lord had wanted, he could have stayed in a nice house. si hubiera querido, podría haber vivido en una buena casa. Even when he came into the world, he was not born in a room, he was born in the Cuando vino a este manger. mundo, nació en un pesebre porque no había un lugar. He lived his whole life without a house. Y vivió toda su vida sin casa. He was crucified and died. Y murió en la cruz. And now we know that our Lord has gone onto that country, the kingdom of heaven, where he Y dwells. sabemos que fue el reino de los cielos donde habitaba. Everyone, compared to the Lord, we live so much better. Nosotros vivimos muchísimo mejor que el Señor. We have a room where we can rest. Tenemos un lugar para We descansar. have closets and refrigerators. Tenemos armario y refrigerador. Even so, so many people feel that they don't have enough and they want to have better and more happily. Many people have that heart.
Y aún así muchas personas sienten que les falta algo y quieren vivir mejor y más felices. Even though I live as a pastor, Yo, aunque vivo como pastor, I feel so ashamed because I live truly so much better than the Lord did. siento que vivo mucho mejor que el Señor y siempre me Would the avergüenzo. Lord drive a car like this? ¿Habría el Señor andado en un carro así? Would the Lord eat this kind of food? ¿Habría el Señor comido esta comida? Truly, the life we live is such a good one. En realidad, la vida que vivimos ahora es muy The buena. clothes I am wearing now, if you think the value of the fabric, even the presidents of the past could not wear clothes like this. La ropa que usamos hoy en términos de calidad, ni los presidentes de antes la hubieran tenido. The watch I have is a good one. Even presidents long time ago could not have a watch like this. Y el reloj que llevo es algo que ni los presidentes de antes podrían usar. Growing up, watches were mechanical watches. You had to wind them every day. En nuestros tiempos los relojes eran mecánicos, había que darles cuerda cada día. Often they would break, time was wrong. Se dañaba y no marcaba bien la hora. The mechanical watches were so heavy, it felt like your arms would be pulled down. Eran pesados tanto que el brazo se sentía pesado. Everyone, that was how we had lived years ago. Nosotros vivimos así en el pasado, Our life now is so much better, it can't compare to the pero past. ahora es incomparablemente más cómodo. Food is better, houses are better, clothes are better, shoes are better, cars are better. La comida, las casas, la ropa, los zapatos y los carros han mejorado. However, we have the desires and ambitions to have better things and nicer things, and we have those ambitions. Y aún así queremos cosas mejores y tenemos esos deseos. I very often compare my own life with the life of Jesus. A menudo comparo mi vida con la de Jesús. When I was young, I got married and I raised children. Cuando éramos jóvenes nos casamos y criamos hijos. And now my children are married, they have sons, and they're raising them. Y ahora mi hijo se casó, tuvo un hijo y está criando a sus hijos. And when I see it, my son is living in an environment so much better than I did, it cannot even Y compare. comparando, mi hijo vive en un ambiente mucho mejor que el nuestro. When I was young and got married, and when I was raising my kids, food was very scarce. Cuando éramos jóvenes y criábamos hijos, la comida era escasa. And the Lord truly lived in poverty and in hardship. El Señor realmente vivió así, pobremente y con muchas He was often dificultades. hungry and thirsty, Muchas veces tuvo hambre y sed and besides the one garment he was wearing, he had no other y no tenía clothes. otra ropa aparte de la única muda He did not que even have llevaba one room puesto. to sleep in. Y tampoco tenía una sola habitación. That is how Jesus lived in this world. Y así vivió Jesús en este mundo. A certain man said that he would follow the Lord. Alguien dijo que seguiría al Señor. The Lord answered him, El Señor dijo, "The foxes in the mountains have holes." las zorras tienen This is what he guaridas. said. Así lo dijo. And the birds of the air have places to Y las lodge. aves del cielo tienen donde habitar. The foxes have holes, and the birds of the air have places to lodge. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen donde habitar. But the Son of Man, Jesus, has nowhere to lay his head. Pero el Hijo del Hombre, Jesús, no tiene donde recostar la Jesus cabeza. had no room in which to stay and no place to dwell. Jesús no tenía una habitación donde quedarse ni un lugar Even donde when he was estar. born in a manger. Cuando nació, nació en un pesebre. And even in the end, as he passed away, he had no tomb. So he used the tomb of a man called Joseph of Arimathea by borrowing it. Y aún al morir, como no tenía sepulcro, usó prestado el sepulcro de un hombre llamado José de Arimatea. Yes, he had the power to display glory and to teach all Claro, él things. tenía el poder para hacer cosas grandiosas y enseñarle todo. But in order to make us joyous, Pero para darnos gozo a nosotros, he sacrificed everything and lived in the world. él lo sacrificó todo y vivió en este mundo así. I often compare the life that I live to the life the Lord lived. Yo comparo muy a menudo la vida que vivió el Señor con la Even though mía. I'm living so well that my life cannot even be compared to the Aunque yo vivo Lord's. tan bien que no se puede comparar con la vida del It's so Señor. sad to see that I still complain and want more and have that kind of a heart. Aún así es muy lamentable ver que nos quejamos o queremos tener mucho más. Often like those people who said they would follow Jesus. Muchas veces, como esas personas que decían que seguirían a Jesús. I truly, oftentimes, really want to follow Jesus. Yo también muy a menudo quiero seguir a Jesús. I want to sit by him on a hill by the Sea of Galilee all night, listening to his words, nodding off, dozing, and finally falling asleep there. Quisiera sentarme a su lado en una colina junto al mar de Galilea, escuchar su palabra toda And la when he noche. walked that long road from Judea to Samaria, I also walk with him on a road like that.
Quisiera también caminar ese largo camino, así como él caminó desde Judea hasta Samaria. And when there was no bread, I also want to taste that bread Jesus gave from the 5 barley loaves. Quisiera probar también ese pan que el Señor dio cuando en el desierto no había pan, aquellos 5 panes de I cebada. also want to drink the wine Jesus made from water. También quisiera beber ese vino que Jesús hizo del agua. Truly, I want to taste the Lord more closely in my heart. Realmente quiero experimentar al Señor más de cerca en mi corazón. I once visited Israel, He estado en Israel, starting from Bethlehem, where Jesus was born. empezando desde Belén, donde nació Jesús. I went across the Sea of Galilee, where Jesus crossed by boat. Pasé por el mar de Galilea, por donde Jesús anduvo en And I barca. also went into that synagogue at Capernaum, where only the site remains, where Jesus preached the word. Y también entré en esa sinagoga de Capernaum, donde solo quedan las ruinas. I also went to the Cana of Galilee, where he had made water into wine. También fui a Cana de Galilea, donde convirtió el agua en vino. Nobody knows exactly where Jesus' tomb is, but I also went to the area where that tomb is, Como no se sabe con exactitud dónde está la tumba de Jesús, también fui por and went esa to the zona. pool of Bethesda. También fui al lugar donde estaba el estanque de Betesda. Through all that, I wanted to feel Jesus in my heart. Y mientras iba a esos lugares, quería sentir a Jesús en mi I corazón. wanted to keep the Jesus that I felt in my heart. Quería guardar en mi corazón al Jesús que sentí en ese But momento. instead of letting me keep that precious Jesus in my heart, Pero Satanás, más que dejar que yo guarde en mi corazón ese precioso Jesús, Satan often plants in my heart my own desires and pleasures, nice houses, nice cars, things like that in my heart. muchas veces siembra en mi corazón deseos, placeres, una buena casa o un buen carro. From time to time, we need to see how Jesus lived. A veces al mirar cómo vivió Jesús, Truly, for 3 years, I could not live like Jesus for such a long time. sé que realmente no podría vivir así como Jesús por 3 años o más. But even if it's just for a day, I want to live the way Jesus had lived. Pero a veces quiero vivir, aunque sea un día como él vivió. Even for an hour, Jesus' legs must have ached while walking on this road. I want my legs to ache Aunque sea too. una hora, quiero que me duelen las piernas como a Jesús le dolieron las At piernas. times, I feel that want, even for a little while, to be looked down upon like Jesus and even be reviled as he Y a was. veces siento también el deseo de ser despreciado e insultado, así como Jesús por un momento. The Lord truly loved us, and leaving behind all the glory of heaven, he came to this earth in a lowly body. El Señor realmente nos amó, dejó toda la gloria del reino de los cielos y vino a esta tierra. Yet he was not a lowly person, but a glorious and Pero honorable él no one. era alguien vil, sino glorioso y digno de honra. He was born in the manger. Nació en un He pesebre, borrowed a room for the Last Supper. tomó prestado un aposento para celebrar la última cena Even after he died, he used a borrowed tomb. y al final, aún después de morir, usó prestado hasta un When the sepulcro. Lord was on this earth, he had nothing except just his body and one garment he wore. Mientras estuvo aquí, fuera de su propio cuerpo y la ropa que llevaba puesta no tuvo If I were nada. to move homes, I don't think one truck could fit all my En mi things. caso, si me mudara, ni a un camión entero sería suficiente. And my wife also, women have so many things. Mi esposa, y quizá porque es mujer, tiene muchas cosas. They look useless to me, A mí me parecen de poca utilidad, but they have these powders and wipes and all this pero hay stuff. muchas cosas, desde las que se untan hasta las que se usan para limpiar. But whenever I think about Jesus and look to Jesus, Pero cuando pienso en Jesús y lo miro, I feel all the worldly desires I had collapsing. siento que todos los pensamientos mundanos que tenía se My derrumban. heart often becomes humbled, and I see my heart drawing nearer to Jesus. Veo que mi corazón se humilla muchas veces y se acerca al corazón And de again, Jesús. before I know it, I find myself far from Jesus, living in the world. Pero hace poco, sin darme cuenta, me encontré otra vez alejado de Jesús y viviendo en el mundo. Pastor Youngju Park came from America to my El church. pastor Youngju Park vino a nuestra iglesia de Estados One day he was Unidos. giving a testimony. Un día él estuvo He testificando. had been in Korea for 6 months after coming from America. Dijo que desde que vino a Estados Unidos pasó casi 6 He had meses. brought a 3-tier suitcase. Trajo una maleta de 3 niveles, He didn't get to unpack it once. pero no la había deshecho ni una sola He gets vez. up in the morning, showers, and puts on his clothes. Se levanta por la mañana, se ducha y cambia de ropa Comes interior. out all day, he's out, and come back home late and sleeps. Sale, pasa todo el día afuera y por la noche tarde llega a What dormir. Pastor Youngju Park told me El was, pastor Park me dijo esto, he said he did not even know where the things inside that suitcase he brought from America was. que He ni has no siquiera idea. sabía dónde estaba ahora lo que había traído desde Estados Unidos. And he said that living here has made him so happy and so thankful. Y decía que vivir aquí era algo muy feliz y que estaba muy agradecido. Truly, having nothing of his own, Realmente sin tener prácticamente nada. he just changes clothes after he showers. Then all day long, he preaches the word, reads the Bible, preaches the gospel, do the church work.
Cada día se cambia de ropa interior, se ducha, sale, predica el evangelio, lee la And he Biblia. comes home around 11 in the evening and he just collapses to sleep. His children are sleeping. Y cuando llega a la casa a las 11 de la noche, apenas mira un poco y cae rendido de dormir mientras Then los wakes niños up están early in the durmiendo. morning, goes to church, eats breakfast, and begins the day's work. Se levanta de madrugada, viene a la iglesia, desayuna y empieza su jornada. In my view, that life is still not the same as Jesus's, but it has drawn closer to Eso a mi Jesus. parecer aún no llega a ser como Jesús, pero parece que se está acercando. He said he's been here for several months, but he didn't have time to unpack his bags. Decía que desde que llegó, varios meses no pudo abrir ni siquiera And su Pastor Young Ju maleta. Park said, "This is the first time in my life I've been this Y happy." el pastor Young-Ju Park decía, es la primera vez que toda mi vida que soy feliz. When we have many things, we think we're lacking, so we need to have more. We need to possess more. That's the heart we have. Nosotros, aunque tengamos muchas cosas, sentimos que nos falta algo, que deberíamos tener más y poseer But más. Jesus said, Jesús dijo, "The foxes have holes and the birds of the air have nests, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen donde habitar. but the Son of Man hath not where to lay his Pero head." Jesús dijo que no tenía donde recostar la cabeza. Was Jesus anxious about this? Entonces, ¿estaba Jesús angustiado? Was Jesus miserable and poor? ¿Acaso Jesús se sintió pobre? No. No. Truly, Jesus was not poor in spirit, but made all men rich. Verdaderamente Jesús no era pobre, sino que hizo ricos a todos. Then was Jesus truly uncomfortable? Entonces, ¿de verdad Jesús se sintió incómodo? No, he was not. No. He never said that he was uncomfortable at Nunca all. dijo que estuviera incómodo. At times, he was so tired that he slept in a boat while a storm was A veces raging. estaba tan cansado que dormía en la barca, aun cuando se levantaba la His body tormenta. must have been very weary. Su cuerpo habrá estado muy cansado. And yet, Jesus always lived for us. Y aún así Jesús siempre vivió para nosotros. Now, I want to be like Jesus. Ahora yo también quiero parecerme a Jesús. Not only in just preaching the word, No solamente predicar la palabra. but at times, I too want to live without a house like Jesus did. A veces yo también quisiera vivir sin casa, así como And Jesús. sometimes I have the thought that I want to live with nothing like Jesus did. Y a veces también me viene el deseo de vivir solo con lo opuesto como Jesús. Of course, I haven't done that yet. Claro, todavía no he podido vivir así, I once went to Africa and stayed there for a while. pero estuve en África por un tiempo I wondered, could I come and live in Africa? y pensaba, ¿podría yo vivir en When I África? was young, maybe, but now it seems difficult for me. Cuando uno es joven, bueno, pero ahora me My parece life has bastante become so difícil. comfortable. Me he acostumbrado a vivir muy cómodamente. Truly want to become like Jesus. Realmente deseo parecerme a I hope the Jesús. life of Jesus will be upon us. Espero que la vida de Jesús venga a estar dentro I'll de see you next nosotros. time. Nos vemos en la siguiente Please hora. take care. Cuídense. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.